डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 4th के इंग्लिश का चैप्टर बादशाह द ग्रेट। तो हमने इसका आधा पढ़ा था, तो आज हमें इससे आगे पढ़ना है। तो लास्ट बार हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो अहमद, सिमरन, राजा एंड रियान है इनका दादाजी इवनिंग वॉक पे गया था। तो ये लोग इंतज़ार कर रहे थे कि दादाजी कब वापस आएंगे और हमें कहानी सुनाएंगे। अब जब इनके दादाजी वापस आए तो इन बच्चों ने उसे कहा कि हमें आप कहानी सुनाइए उस बादशाह की जिसके बारे में आपने जिक्र की थी। तो अब हमें आज इससे आगे पढ़ना है कि इनका दादाजी क्या इन्हें किस बादशाह के बारे में कहानी सुनाता है। तो आप अपनी किताबों की तरफ देखिए। दादाजी कश्मीर हैज़ been ruled by many kings, cruel, kind and wise. One of the wisest king of Kashmir was Badshah, who is known for historic, administrative, civic and educational reforms coupled with a peaceful and prosperous reign of more than 50 years. तो जो दादाजी है उन्होंने अब अपनी कहानी शुरू की इस बादशाह के बारे में। तो दादाजी ने बता रहे हैं कि कश्मीर जो है यहाँ पे रूल किया गया है। बहुत सारे बादशाहों ने यहाँ पे हुकूमत की, मतलब कि हुकूमत किया यहाँ पे, हुकूमत की यहाँ पे बहुत सारे बादशाहों ने। इन बादशाहों में से कुछ क्रूर भी थे, यानी कि बहुत जालिम बादशाह थे, और काइंड भी थे, कुछ नरम दिल थे, अच्छे इंसान थे, वो लोगों के साथ अच्छा सलूक करते थे। एंड वाइज, और चालाक भी थे। वन ऑफ द वाइजेस्ट किंग ऑफ द कश्मीर वाज बादशाह, हु इज़ नोन फॉर हिस्टोरिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, सिविक एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स coupled with a peaceful and prosperous reign of more than 50 years। तो इन बादशाहों में जिन्होंने यहाँ पे हुकूमत की है, इनमें से जो सबसे वाइजेस्ट, चालाक, सबसे दाना, अक्लमंद जो था वो था बादशाह, जिसको ही वाज बादशाह हु इज़ नोन फॉर हिस्टोरिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, जो जाना जाता है किस लिहाज से? हिस्टोरिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, तारीखी, इंतज़ामी के लिहाज से, या सिविक, शहरी या एजुकेशनल एतबार से बहुत ज़्यादा फैम था इसका। ये माने जाते थे, यहाँ पर लोग इनके चर्चे करते थे। किसके बारे में? बादशाह के बारे में। और जो ये बादशाह का दौर था, इसकी हुकूमत जब थी, तो इस दौर को लोग क्या कहते हैं? सुनहरी दौर भी कहते हैं, क्योंकि इसके दौर में क्या था? अमन था और खुशहाली थी। पीसफुल एंड प्रॉस्पेरियस रेन। जो इसने हुकूमत की यहाँ पे मोर देन 50 ईयर्स, यानी कि 50 साल से ज़्यादा इसने कश्मीर पे हुकूमत की। और ये जो इतने साल गुजरे, ये 50 साल से ज़्यादा जब तक इसकी हुकूमत थी, तो ये अमन का दौर था, खुशहाली का दौर माना जाता था। सिमरन हु वाज बादशाह। अब सिमरन जो ये लड़की है, ये क्वेश्चन करती है कि बादशाह कौन थे? दादाजी शाही खान, नोन एज ज़ैनुल आबिदीन, वाज द 8th किंग ऑफ शाहमीर डायनास्टी। तो दादाजी ने आंसर दिया कि जो शाही खान जिसका नाम ज़ैनुल आबिदीन है, वो 8वां बादशाह था शाहमीर डायनास्टी के, शाहमीर ख़ानदान के 8वां बादशाह जो था शाहमीर डायनास्टी का, उनका नाम था ज़ैनुल आबिदीन। ही वाज द 3rd सन ऑफ सुल्तान सिकंदर, और सुल्तान सिकंदर का एक तीसरा बेटा था। हिज मदर वाज मिराज, इसकी माँ का नाम मिराज था। देयर वाज अ बैटल बिटवीन हिज एल्डर ब्रदर अली शाह एंड हिम। तो इनके बड़े भाई जो थे उसका नाम था अली शाह, यानी कि अली शाह और इसका भाई ज़ैनुल आबिदीन, इनके दरमियान बैटल यानी कि जंग हुई। ठीक है, तो जंग हुआ
کس کے ساتھ؟ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ زین العابدین کو جنگ لڑنی پڑی۔ راجا، اب راجا یہاں پہ کہتا ہے کہ دادا جی آپ نے بولے ہو ون دا بیٹل، کہ جنگ کس نے جیتی؟ کیا زین العابدین نے جیتی یا اس کے بڑے بھائی نے جیتی؟ دادا جی، فرسٹ زین العابدین came to power for only 3 months as his elder brother took away the kingdom from him. Later he consolidated his forces and fought for the battle which he won. تو دادا جی کیا کہتے ہیں؟ فرسٹ زین العابدین came to power for only 3 months. پہلے زین العابدین نے ہی جیتا، اس نے حکومت کی 3 مہینے تک صرف، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کا جو ایلڈر بھائی تھا، بڑا بھائی تھا، اس نے اس سے وہ حکومت چھین لی۔ لیٹر ہی کنسالیڈیٹڈ ہز فورس، لیکن اس کے بعد پھر سے ایک بار زین العابدین نے اپنا طاقت جمایا، ہاں، یہ پھر سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گئے اور اس نے بیٹل یعنی کہ جنگ جیت لی۔ سمرن، اٹ مینز دیٹ ہی واز بریور دین ہز بردر، تو سمرن بول رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو زین العابدین تھے وہ اپنے بھائی سے زیادہ بریو یعنی کہ بہادر تھے، بریور زیادہ بہادر تھے اپنے بھائی سے۔ دادا جی، not just brave but he was also intelligent and good human being. He had developed friendly relations with Afghanistan, Iran, Iraq, Egypt and Tibet. تو دادا جی بولتے ہیں وہ صرف بریو ہی نہیں تھے، بہادر ہی نہیں تھے، بلکہ وہ انٹیلیجنٹ بھی تھے، ذہین بھی تھے، اینڈ گڈ ہیومن بینگ، اور بہت اچھے انسان تھے۔ ہی ہیڈ ڈیولپڈ فرینڈلی ریلیشنز ود افغانستان، اس نے تعلقات بڑھائے تھے، فرینڈلی تعلقات، دوستانہ تعلقات بڑھائے تھے اپنے ہمسایہ ملکوں کے بادشاہوں کے ساتھ، یعنی کہ افغانستان کے بادشاہ کے ساتھ، ایران کے، عراق کے، ایجپٹ کے اور تبت کے۔ His reputation as king was marked by rulers of Bengal, Gujarat, Gwalior, Malwa and Nasik. جو رولرس آف بنگال تھے، بنگال کا بادشاہ تھا، یا گجرات کا، یا مالوا کا، ناسک کا، گوالیار کا، تو ان بادشاہوں کو بھی اس پہ بہت زیادہ مطلب فناز تھا، ان کو بھی پتہ تھا کہ یہ کیسے بہت اچھے انسان تھے، وہ اس کی بہت زیادہ عزت اور قدر کرتے تھے۔ تو بچوں آج ہم یہاں تک ہی پڑھیں گے، کل ہم اسے آگے پڑھیں گے۔